Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman, dan isu ekonomi dan usaha meningkatkan pendapatan rakyat akan terus menjadi tumpuan kerajaan perpaduan yang memasuki tahun kedua pentadbiran di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setahun pentadbiran Kerajaan Madani, adakah hala tuju reformasi ekonomi berada di landasan yang tepat? Sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut adalah Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, merupakan pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita bercakap mengenai setahun, kita sudah tentu kita nak lihat progres dia. Beberapa dasar dan inisiatif diumumkan seperti kerangka ekonomi, Madani, NIMP, NETR, IPR dan juga RMK ke-12 dan beberapa lagi yang lain. Adakah dasar-dasar ini dilihat jelas ke arah matlamat kerajaan untuk mereformasi struktur ekonomi negara? Ya, sekiranya kita lihat dasar ini penting sebab kita kena akui apabila dalam satu tahun ini kita lihat flashback setahun, ya, keadaan ekonomi global memang tidak menentu. Impak daripada COVID-19 dan juga perang Ukraine-Rusia dan apatah lagi isu di Palestin, dan yang paling utama sekarang ni apabila dasar kewangan global yang juga ketat. Jadi dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu itu, ini yang paling penting di mana dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan perpaduan sekarang ni amat penting, terutamanya Plan Ekonomi Madani, Plan Industrialisasi Baru 2030, NETR dan juga Rancangan Malaysia ke-12, dan paling penting titik tolak pelaksanaan dasar-dasar ini dalam bajet 2024. Nah, sekiranya kita lihat secara umum satu tahun ini memang ada indikator-indikator yang positif. Contohnya kalau kita lihat dari segi inflasi. Sebelum ni kalau kita masih ingat, kalau kita flashback dahulu, inflasi makanan itu dekat berapa? 5%, lebih daripada 5%, ya, dan sekarang telah turun dekat 3.9%, dan secara umum inflasi pun telah turun daripada 4% sekarang ni dekat 1.9% inflasi secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat juga KDNK itu daripada suku ke suku, ya betul, suku pertama 5 lebih peratus ada turun sedikit, namun lepas itu naik kembali kepada 3.3%, dan mungkin unjuran yang diberikan oleh Bank Negara itu ujung tahun ini tahun 2023 dekat 4% itu mungkin dapat direalisasikan. Nah, namun sekiranya yang paling penting sekarang selepas setahun, ya, minat kita yang paling penting kita kena lihat ini adalah pelaksanaan dasar-dasar yang telah ditetapkan, terutama semua Plan Ekonomi Madani, Plan Industrialisasi, NETR, dan ini adalah plan-plan yang penting, ya, sebab dalam satu tahun ini kalau kita lihat Perdana Menteri itu apabila menubuhkan kerajaan perpaduan itu against the backdrop of very orang bilang ekonomi yang tidak menentu pertama, dan juga banyak lagi aspek-aspek ekonomi yang mungkin menyebabkan ekonomi dunia ni, bukan saja dunia, Asia Tenggara dan juga Malaysia pada masa itu agak slow down, ya. Jadi apa-apa pun yang paling penting keterjelasan dasar-dasar ini, ya. Kalau kita tengok Plan Ekonomi Madani ada 7 penanda aras, ya. Paling penting ada 7 penanda aras ini di mana Malaysia ini menjadi jago ekonomi dan menjadi jago serantau, bukan sahaja di Asia Tenggara tetapi dunia. Dan apa kita nampak lihat prestasi dia itu apabila Perdana Menteri pergi ke Amerika Syarikat, dan juga baru-baru ini APEC di mana Perdana Menteri telah dapat pelaburan berapa dekat 6.3 lebih bilion. Jadi ini di mana apabila kita mempunyai global ekonomi yang tidak menentu, kita kena jelaskan dasar kita. Ya, sudah tentu banyak yang pertikaikan tentang dolar dan ringgit Malaysia. Ringgit kalau kita lihat memang merundum. Namun itu adalah satu aspek di mana di luar kawalan kita sebab disebabkan dasar kewangan Amerika Syarikat yang begitu ketat, ya. Tapi itu isu untuk menangani isu tersebut adalah untuk meningkatkan produktiviti negara dengan dasar-dasar yang ada sekarang ini. Termasuklah juga plan NETR di mana plan peralihan tenaga ini amat penting.
Kalau kita lihat ini adalah sektor baru di mana akan memberi penambahan ekonomi dan juga nilai tambah kepada ekonomi kita. Kalau kita lihat sekarang ini pelaburan EV, kalau kita tengok China yang begitu agresif dari segi pengeluaran EV itu, dan Malaysia juga telah mengambil kesempatan ini dan kita memperkenalkan pelan hala tuju ini, dan kita nampak banyak pelaburan dan juga projek. Saya rasa 58 lebih projek telah diluluskan yang berkait rapat dengan EV. Kita bayangkan Nina, kalau satu dunia ini ingin push zero carbon, so maksudnya sinilah peluang Malaysia. Sebenarnya itu adalah diamond di mana kita harus ambil peluang untuk dalam ekonomi baru ini, di mana sebab banyak sudah sekarang kita cerita tentang decarbonization, renewable energy, efficient energy. Semua ini adalah peluang-peluang ekonomi yang baru yang patut kita ambil, dan kita tidak boleh lepaskan peluang ini. Contohnya, kita bagi contoh Sarawak yang apabila netar diperkenalkan dan juga dasar plan ekonomi Madani diperkenalkan, Sarawak dan juga Sabah, terutamanya Sarawak, mempunyai dua projek utama, iaitu Hornbill dan juga Hibiscus, yang melihat pada carbon capture. Dan pada masa yang sama juga mengambil peluang EV, market EV ini, dan Sarawak pun mengambil peluang ini untuk membuka pelaburan untuk EV punya market. Termasuk juga Sabah, di mana juga memperkenalkan dasar Sabah Energy Roadmap, di mana menekankan penggunaan solar. Dan dalam bajet 2024 itu pun telah diberi peruntukan kepada negeri Sabah, di mana Kerajaan Persatuan memberi komitmen untuk mengembangkan industri solar ini sebagai satu sumber untuk tenaga di wilayah sini. Jadi ini kalau kita lihat memang banyak cabaran dalam tahun ini, kalau kita tengok dalam 1 tahun ini, tapi pada masa yang sama juga ada banyak juga perancangan yang kita lihat oleh kerajaan dan telah dilaksanakan dan kita dapat lihat. Namun sudah tentu bukannya mudah. Sebab perancangan ini baru diluncurkan saya rasa awal tahun, separuh tahun pertama diperkenalkan. Jadi kita kena lihat, dan bajet 2024 itu sebenarnya asas untuk titik pelaksanaan program-program ini. Nah, kalau kita lihat plan induk perindustrialisasi itu, kita ada 7 tahun, di mana dia memberi aspek tentang economic complexity, push zero net, tech digital. Kalau kita tengok tech digital pun, Perdana Menteri yang baru-baru ini di APEC pun telah mendapat pelaburan daripada TikTok, tidak silap saya, dan ini juga adalah satu prestasi yang mungkin satu yang baik, Dan pada masa yang sama juga kalau kita lihat dalam plan industrialisasi ini, dia juga menyatakan bahawa economic inclusivity. Nah, ini berkait rapat dengan rancangan Malaysia ke-12, kajian separuh penggal, di mana dia menekankan tentang pembangunan ekonomi wilayah. Dan apabila kita cerita tentang pembangunan ekonomi wilayah ini, maksudnya setiap negeri mengikut comparative advantage yang tertentu ini akan diperkasakan. Dan bila kita perkasakan, maksudnya setiap negeri ini sumbangan kepada ekonomi negara itu ditekankan. Apabila sumbangan ekonomi ditekankan, maksudnya ekosistem infrastruktur daripada kerajaan pusat itu diberi perhatian kepada negeri-negeri ini untuk mengembangkan dan juga memperkasakan ekonomi mereka. Jadi kalau kita lihat inclusivity ini, kita sudah nampak dalam bajet 2024 itu banyak aspek-aspek desentralisasi telah diberikan kepada negeri-negeri, contohnya Sabah dan juga Sarawak. Dalam plan ekonomi Madani pula telah menetapkan beberapa negeri akan menerajui beberapa aspek ekonomi, terutamanya dari ekonomi hiliran, contohnya di Terengganu, di Johor, Selangor, dan juga Penang kalau daripada aspek E&E. Jadi semua ini plan industrialisasi ini adalah mission based approach. Saya rasa ini amat berbeza daripada perancangan yang ada sebelum ini. Kalau mission based approach ini, dia bukan vision based approach. Vision ini lama 15-20 tahun.
Baik doktor, banyak sebenarnya yang telah doktor kongsikan, tetapi kita tidak banyak masa. Kita akan teruskan perbincangan kita dan perkembangan dari semasa ke semasa untuk masa hadapan. Tapi apa yang saya boleh rangkumkan apa setahun, ada yang berkata singkat untuk kita menilai pencapaian ataupun prestasi pentadbiran baru ini, namun bergerak ke hadapan dan masuk tahun kedua, kita berharap kejelasan dasar dan setiap polisi inisiatif yang diadakan oleh kerajaan ini adalah lebih kukuh dan dapat diterjemahkan dengan baik dalam iaitu pelaksanaan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Firdausi Sofian, merupakan pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Tenaga Nasional Berhad TNB bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Perak untuk meneroka potensi sistem solar terapung di sekitar kawasan skim hidroelektrik, empangan dan takungan Sungai Perak. Dalam usaha selari di bawah projek Taman Solar NETR, TNB bekerjasama dengan syarikat berkaitan Kerajaan Negeri Perak, Maju Perak Holdings Berhad untuk membangunkan projek Taman Solar dengan kapasiti 100 MW di negeri itu. KSL Holdings Berhad menerusi KSL Bestari Sdn Bhd memeterai perjanjian jual beli bersama Bandar Setia Alam Sdn Bhd bagi mengambil alih tanah seluas 783,827 kaki persegi berharga RM228.8 juta di Bukit Raja, Selangor. Cadangan pengambil alihan itu adalah bagi meluaskan bank tanah semasa kumpulan dalam meningkatkan hasil pada masa hadapan. Keuntungan bersih DRB Highcom Berhad merosot 2 kali ganda atau 51% kepada RM70.8 juta pada suku ketiga tahun kewangan 2023 berbanding RM143.95 juta bagi tempoh sama tahun lalu. Pendapatan syarikat automotif itu sebanyak RM4 bilion pada suku dalam tinjauan juga adalah 12% lebih rendah daripada RM4.5 bilion tahun lalu, manakala pendapatan sesaham kumpulan pada suku sama susut kepada 3.66 sen berbanding 7.45 sen sebelumnya. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro Awani menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Hello Putrajaya. 25 November ini, adakah anda ingin bertemu bintang-bintang kami secara bersemuka? You ex-girlfriend Hang Zuhao ni. Oh my god, am I right? Ready? Untuk pelanggan Astro, sila ke Astro Rewards di aplikasi My Astro untuk menebus pas-pas sesi temu mesra anda. Bagi bukan pelanggan Astro, langgan Astro dan dapatkan pas VIP. Jumpa di sana. Percutian. Saya dah agak dah, ini bukan holiday. Yang berbeza. I'm going to challenge you guys. Ada tugasan. No, don't. Let me talk. Honestly. Misi untuk dipenuhi. Dan peluang yang memudahkan. Kita akan jumpa legend Man United hari ini. On! Berjayakan mereka. Mengharunginya. From KL to Premier League. Di Astro Ria dan Astro Go. Baik, bertemu kembali dalam Niaga Awani. Indeks harga pengeluar IHP bakal diumumkan tengah hari nanti. Sudah tentu untuk kita lihat daripada pelbagai aspek apakah menjadi faktor yang menjadi penyumbang kepada prestasi itu dan apakah kesan ekonomi yang perlu kita teliti bergerak ke hadapan. Dan saya mempersilakan tetamu kita Muhammad Zafri Zulkifli, merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Mungkin Zafri boleh kongsikan pertama sekali apakah jangkaan ataupun kita boleh cakap inflasi Malaysia untuk bulan seterusnya.
Untuk pengumuman pada hari ini adalah data untuk bulan Oktober 2023. Jangkaan inflasi adalah pada kadar 1.9%, sama seperti bulan sebelumnya. Dan kestabilan inflasi ini adalah didorong oleh penurunan inflasi makanan yang dikira melalui perbandingan tahun ke tahun. Dan sekiranya kita melihat daripada prestasi harga inflasi global pun turut menunjukkan penurunan ataupun penguncupan hampir lebih 10%. Dan berdasarkan inflasi global makanan telah menguncup sepanjang 12 bulan sejak tahun lepas. Jadi ini akan mendorong kepada kestabilan inflasi negara. Dan untuk inflasi bukan makanan, khususnya bil elektrik, tenaga, juga menunjukkan kestabilan. Jadi kita menjangkakan prestasi inflasi negara kekal pada 1.9% dan secara purata tahun ini adalah pada lingkungan 2.8 ke 3%. Baik, itu adalah antara jangkaan. Kalau kita lihat iaitu daripada unjuran ataupun jangkaan Governor BNM, inflasi Malaysia dijangka purata 2.1% dan 3.6% pada tahun 2024. Kalau kita lihat unjuran yang bergerak ke hadapan, apakah unjuran inflasi bagi tahun 2024 oleh MIDF? Saya fikir 2.1% dan 36% oleh MOF ataupun Bank Negara itu memberikan beberapa gambaran khususnya mengenai perancangan kerajaan untuk targeted fuel subsidi. Kami di pihak MIDF menjangkakan kerajaan akan melaksanakan program subsidi bersasar minyak, Pro95 dan diesel khususnya selepas bulan 5 tahun depan. Khususnya setelah sistem padu dah siap dan pelancaran subsidi ini akan berlaku pada bulan 5 dan ke hadapan. Namun kami menjangkakan kerajaan akan menaikkan harga RON95 itu bukanlah pada market price tetapi lebih kepada managed float. Itu mungkin daripada RM2.05 ke RM2.30, RM2.50. Jadi dengan mengambil faktor pelancaran subsidi bersasar ini, kita menjangkakan inflasi akan kekal pada kadar 3%. Manakala inflasi bagi pengangkutan dan minyak dijangka akan naik hampir ke 4 ke 5%. Manakala inflasi makanan dilihat akan terus menurun melihat pada tahun depan berbanding tahun ini purata hampir 5% dan untuk tahun depan inflasi makanan dijangkakan purata pada 4%. Jadi kita akan penurunan inflasi makanan dan kenaikan inflasi pengangkutan akan membawa kepada purata inflasi negara secara average kepada 3% pada tahun hadapan. Baik, apakah antara kita boleh cakap cabaran ataupun downside risk kepada ekonomi? Untuk tahun depan adalah pelaksanaan subsidi itu sendiri. Adakah betul-betul memberikan kesan positif dan khususnya inflasi akan naik dan adakah sistem padu itu akan memberikan satu program yang baik ataupun adakah tepat orang yang mendapatnya dan adakah jumlah cash assistance yang diberikan oleh pihak kerajaan mampu untuk mengatasi kenaikan harga barang. Ini akan memberikan kesan kepada prestasi domestic demand. Kedua, kita tahun depan adalah tahun dijangkakan ekonomi United States akan agak menurun, jadi ini akan memberikan satu kebimbangan kepada prestasi perdagangan antarabangsa yang sepatutnya dilihat berkembang baik khususnya dengan perkembangan China dan juga negara-negara lain. Dan ini akan memberikan kesan kepada prestasi ekonomi negara dan ini kekal sebagai downside risk kepada pertumbuhan ekonomi negara pada tahun hadapan. Dan bagaimana pula dengan potensi kesan konflik Timur Tengah terhadap negara Malaysia? Baik. Untuk Timur Tengah secara directnya kita mempunyai exposure sikit dari segi external trade dan juga FDI.
Malaysia mempunyai lebih hubungan dagangan dengan China, Europe dan US. Jadi ini lebih memberi kesan langsung. Namun sekiranya peperangan di Middle East dan juga Russia-Ukraine ini escalate ataupun dia makin membesar, dia akan memberikan kesan tidak langsung khususnya melalui kenaikan harga komoditi dunia, komoditi makanan, komoditi brand, dan ini akan memberikan tekanan kepada inflasi makanan negara. Dan kita Malaysia sebagai negara pengimport makanan untuk kebanyakan produk kita, kecuali kopi dan tea dan juga live animals. Tapi selain pada itu, Malaysia adalah net importer untuk produk-produk makanan. Jadi sebarang kenaikan harga komoditi makanan akan memberikan kesan kepada Malaysia sebagai pengimport, dan ini akan memberikan kesan kepada kadar inflasi negara, dan akhir sekali dia akan menggugat kuasa memberi rakyat di bawah. Seperti yang dikongsikan oleh Zafri, MIDF menjangkakan inflasi untuk bulan Oktober 2023 dijangka kekal seperti September pada 1.9%, dan teruskan bersama kami di Astro AWANI untuk dapatkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai indeks harga pengguna yang bakal diumumkan tengah hari nanti. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Zafri Zulkifli, merupakan pakar ekonomi MIDF Research, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro AWANI. Malaysia dan Singapura dijangka memeterai memorandum persefahaman mengenai penubuhan zon ekonomi khas SEZ Johor Singapura pada 11 Januari tahun depan. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, SEZ dan zon kewangan khas SFZ di Forest City merupakan pemangkin kepada pembangunan negeri selain meneruskan penumpuan kepada sektor-sektor yang telah memacu pertumbuhan ekonomi. Kumpulan Perbankan RHB merancang untuk meningkatkan peruntukan bagi perkhidmatan kewangan lestari selepas mencapai 99% daripada sasaran menggerakkan 20 bilion ringgit bagi segmen itu menjelang 2026. Pengarah urusan merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Muhammad Rashid Muhammad berkata, komitmen semasa yang dibuat pada 2022 akan mencapai 100% menjelang tahun ini, dan kumpulan berkenaan sedang meneliti sasaran seterusnya bagi tempoh melangkaui 2024. Keuntungan bersih FM Global Logistics Holdings berhad jatuh 40% kepada 7.2 juta ringgit pada suku pertama tahun kewangan berakhir 30 Jun 2024 berbanding 12 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Syarikat logistik itu menjelaskan bahawa keuntungan suku dalam tinjauan berkurangan disebabkan pendapatan operasinya di Malaysia dan luar negara menurun. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Baik, sudah masuk suku keempat untuk kita reflect balik kembali. Bagaimanakah produktif buruh untuk suku ketiga? Adakah ia semakin baik atau semakin turun? Untuk saya kongsikan antara data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia untuk kita lihat bagaimanakah prestasi produktif buruh untuk bulan, kita boleh cakap untuk suku ketiga ini. Kalau boleh saya kongsikan data yang terkini oleh Jabatan Perangkaan Malaysia untuk saya lihat pada setakat pagi ini, prestasi produktif buruh kita, kalau untuk kita teliti di sini, untuk kita lihat bagaimanakah prestasi yang dapat kita teliti sekarang. Okey, sekejap, kita ada masalah teknikal. Okey, ini adalah data yang terkini yang dikongsikan oleh DOSM untuk kita lihat produktif buruh yang diukur melalui nilai ditambah jam bekerja dan juga nilai ditambah bagi setiap pekerja. Kalau anda teliti di sini produktif buruh per jam bekerja, untuk kita lihat perbandingan daripada suku ketiga adalah di barisan atas, suku kedua 2023 adalah barisan di bawah. Untuk kita lihat bagaimanakah prestasi suku ketiga nilai ditambah per jam bekerja, iaitu mengalami penyosotan sebanyak negatif 0.9% berbanding suku sebelumnya. Dan jumlah jam bekerja ia adalah meningkat pada suku ketiga berbanding suku kedua kepada 4.2% kepada 9.4 juta jam. Dan untuk kita lihat bagaimanakah prestasi nilai ditambah per jam bekerja daripada tahun 2019 pada pra-pandemik sehinggalah suku ketiga 2023, untuk kita bandingkan trend iaitu produktif buruh kita semakin menurun kalau kita bandingkan dengan suku ketiga tahun lepas, di mana nilai ditambah per jam bekerja mencatatkan sebanyak 3.2%
Ini adalah suku ketiga pada tahun lepas. Tetapi kita lihat produktif buruh semakin menurun apabila sampai pada suku ketiga tahun ini ia telah menurun sebanyak negatif 0.9%. Dan apa yang dapat kita saksikan daripada secara keseluruhan, prestasi walaupun kita berada di fasa pasca pandemik COVID-19, namun prestasi nilai ditambah per jam bekerja kita adalah lebih rendah berbanding suku ketiga pada tahun 2019. Selain itu, untuk kita lihat bagaimanakah produktif buruh nilai ditambah per jam bekerja adalah perbandingan daripada suku ketiga dan suku kedua tahun ini. Untuk kita lihat daripada kelima-lima sektor ni, dan antara sektor yang mengalami peningkatan yang tertinggi dalam produktiviti nilai ditambah per jam bekerja adalah sektor pembinaan yang telah mencatatkan sebanyak 5.2% untuk suku ketiga 2023. Dan antara sektor yang mengalami kestabilan adalah sektor perkhidmatan di mana ia telah mencatatkan 0.1% pada suku ketiga tahun ini, manakala untuk sektor-sektor lain yang mengalami penurunan untuk kita saksikan adalah sektor pembuatan sebanyak negatif 4.5% untuk suku ketiga penurunan, termasuk juga dengan sektor perlombongan dan pengkeluaran sebanyak negatif 0.4% yang dicatatkan untuk suku ketiga tahun ini. Dan untuk kita lihat bagaimanakah nilai ditambah bagi setiap pekerja untuk suku ketiga, di mana produktif buruh pekerja bagi setiap pekerja mengalami peningkatan pada suku ketiga telah mencatatkan sebanyak 0.6%. Manakala jumlah pekerja adalah sedikit penurunan pada suku ketiga ini sebanyak 2.7% berbanding suku sebelumnya. Dan untuk kita lihat bagaimanakah nilai ditambah bagi setiap pekerja, prestasi daripada tahun 2019 sehinggalah suku ketiga 2023. Kalau kita nak bandingkan pada tahun lepas, suku ketiga, ia adalah perbezaan yang agak ketara. Pada suku ketiga, kita lihat nilai ditambah per pekerja di sini adalah sebanyak 10.1%. Namun daripada tahun lepas, pada suku ketiga kita dapat lihat produktif buruh nilai ditambah per pekerja semakin menurun sehinggalah ia mencapai pada tahap ataupun prestasi terkini sebanyak 0.6% untuk nilai ditambah per pekerja pada suku ketiga tahun ini. Dan untuk kita lihat bagaimanakah nilai ditambah per pekerja mengikut sektor, terbahagi kepada 5 sektor. Untuk suku ketiga, antara sektor yang mengalami peningkatan kita dapat saksikan di sini adalah sektor perkhidmatan, merekodkan sebanyak 1.8% untuk suku ketiga, termasuk juga dengan sektor pembinaan yang mengalami peningkatan yang tertinggi berbanding sektor yang lain sebanyak 5.7% yang dicatatkan pada suku ketiga tahun ini, termasuk juga dengan pertanian mengalami sedikit pemulihan pada suku ketiga dengan mencatatkan sebanyak 0.2%. Manakala sektor pembinaan adalah antara satu-satu sektor yang mengalami penurunan dalam nilai ditambah per pekerja sebanyak negatif 3.1% yang telah dicatatkan untuk suku ketiga 2023. Dan ini adalah antara kita boleh cakap prestasi ataupun produktif buruh pekerja untuk suku ketiga 2023. Dan kita sudah lihat iaitu produktif buruh pekerja semakin menurun, bergerak ke hadapan apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dan apakah penyelesaian untuk kita tingkatkan lagi produktiviti bergerak untuk suku seterusnya. Dan saya mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam studio yang akan berdiri di sebelah saya mempersilakan iaitu Faizal Ridwan, merupakan perunding pembangunan sumber manusia. Encik Faizal, sila masuk ke dalam. Okey. Okey, saya nak ucapkan terima kasih. Okey, antara data yang telah saya kongsikan oleh Jabatan Perakaan Malaysia, sebelum itu kita nak memahami bagaimanakah prestasi ini sampai ke sini. Mungkin kita boleh cakap pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh untuk suku ketiga telah mempengaruhi peningkatan buruh ini, dan adakah hubungan langsung antara pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah per jam bekerja? Sebenarnya data-data tadi yang dibentangkan oleh sebentar tadi adalah petunjuk yang begitu lebih detail, lebih haluslah. Tetapi kalau kita buat secara kesimpulannya, sebenarnya kalau kita melihat pada suku ketiga dan kita banding tahun lepas dan kita banding juga negara-negara Asia dan dunia yang lain, saya kira Malaysia masih kita berada dalam track yang betul lah. Sebab walaupun kita ada sedikit penyusutan 0.9 itu, tetapi pada suku ketiga kita telah mencapai 2.9%. Dan sebenarnya kalau kita lihat kepada unjuran yang tetapkan untuk produktiviti kita per tahun ini ialah 3%. Maknanya kita cuma berbaki lagi satu suku saja, suku keempat. Jadi 2.9 ni satu kadar yang sangat baik sebab kita target untuk produktiviti sepanjang tahun pada kadar 3%. Maknanya tinggal satu lagi suku
dan kita boleh menghampirinya. Dan sebenarnya kita masih, kalau kita lihat, walaupun kita lihat pelbagai segmen tadi, tapi akhirnya kalau kita lihat, sebenarnya Malaysia berada di kedudukan 27 produktiviti terbaik dunia. Lebih baik sebenarnya. Cumanya kadang-kadang Malaysia ni kita bergantung daripada negara luar. Contoh kita import, jadi dia akan memberi kesan. Sebab tu bila kita tunjukkan tadi tentang pembinaan, sektor pembinaan yang paling kukuh. Sektor pembinaan paling kukuh. Sebab sektor pembinaan ni dia tidak bergantung kepada luar sangat. Dia adalah dalaman. Dan kita beritahu di Kuala Lumpur banyak projek perumahan yang baru, projek pembinaan komersial. Sebab tu dia paling konsisten. Berbanding dengan pembuatan dan juga perhubungan ni adalah komoditi yang kita ekspor keluar. Jadi dia ada kesan lah pada permintaan dan penawaran, dan kita pun juga lihat perang perdagangan antara Amerika dan China, dan juga sekarang apa yang berlaku di peperangan sekarang ni. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat macam saudari katakan tadi, apa yang kita boleh lakukan? Sebenarnya paradigma ekonomi Malaysia ni memang perlu satu anjakan yang besar. Dan saya kira dalam tempoh setahun ini tidak banyak yang boleh dilakukan untuk memberi satu momentum yang lebih tinggi. Dan sebab itu saya rasa saya menyambut positif. Kalau kita lihat juga tentang tadi kita ada bentangkan tentang gaji kan. Menapa menurun? Sebab benda ini ada kesan dengan gaji minimum yang kerajaan laksanakan baru-baru ini. Ya, jadi dia ada kesan lah. Jadi bila gaji meningkat, kadang-kadang ada majikan mengurangkan masa bekerja. Sebab kalau lebih masa kerja dia ada OT. Gaji minimum dan juga perubahan akta kerja. Dulu akta kerja yang sebelum ini, mereka bergaji 2,000 ke bawah saja dapat OT. Tapi sekarang mereka bergaji 4,000 ke bawah dapat OT. 2,000 ke 4,000 layak untuk mendapat kerja lebih masa. Jadi sudah tentulah majikan dia akan mengubah suai supaya tak nak ada pengeluaran kos yang lebih. Dan ini juga satu kesan yang pada saya positif, walaupun nampak macam jumlah jam berkurangan, tapi sebenarnya dia baik untuk produktiviti. Dan kita juga jangan terlepas pandang bahawa tahun depan ada satu lonjakan yang besar yang akan dilakukan oleh kerajaan apabila kerajaan memperkenalkan dasar gaji progresif. Dasar gaji progresif. Saya rasa dasar ini akan memberi kesan langsung. Maksudnya jumlah jam bekerja akan berkurangan sebab setiap jam itu dibayar meningkat, dia akan berkurang. Tapi pekerja mendapat kualiti kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi saya rasa dia akan, tapi saya rasa kerajaan belum memperincikan bagaimana dasar gaji progresif itu, tapi dia akan dimaklumkan dalam belanjawan dan kita akan melihat perubahan-perubahan itu. Tapi macam saya katakan tadi, dasar gaji progresif ini hanya memberi kualiti kepada pekerja. Tapi macam kita katakan produktiviti industri itu, kerajaan memerlukan satu pandangan yang lain bagaimana untuk mengubah. Macam kalau kita lihat dahulu zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun, beliau telah mengubah paradigma ekonomi kita daripada berasaskan komoditi getah dan sawit kepada perkilangan dan sebagainya. Saya rasa sekali lagi kerajaan perlu membuat anjakan yang berbeza supaya nilai tambah ekonomi dapat diberikan dan tidak bergantung kepada ekonomi dalaman saja, dan mungkin kita boleh menghasilkan produk atau perkhidmatan yang untuk dunia dan sebagainya. Ada, kita boleh cakap selain daripada dasar gaji progresif, mewujudkan perkhidmatan yang lebih baik, apa mungkin kita boleh cakap inisiatif khusus ataupun perubahan dalam sektor tertentu untuk memain peranan dalam peningkatan produktiviti ini? Sebab tu kalau kita lihat dalam belanjawan dan juga kerajaan mengumumkan pelbagai insentif untuk merancangkan ekonomi, mengembangkan industri. Seperti kita lihat pelbagai grant diperkenalkan, pelbagai insentif cukai, dan saya kira kerajaan perlu mempergiatkan perkara ini supaya dapat meneroka segmen-segmen perniagaan baru. Kita lihat macam contohnya perniagaan berasaskan aplikasi, ya, contoh Grab, ya. Kita telah kehilangan satu peluang apabila Grab yang diasaskan Malaysia mereka berpindah ke negara luar yang lebih mendanai. Pada saya itu satu kehilangan yang kita patut belajar sesuatu supaya idea perniagaan baru dan moden ini dapat bermula di Malaysia. Dan bakat mereka dihargai, dan kerajaan boleh memikirkan insentif yang bagaimana untuk pelaburan agensi kerajaan untuk mendanai idea-idea anak-anak muda ataupun generasi muda ataupun generasi dalam talian ini. Sebab sekarang ekonomi memang berasaskan dalam talian. Baik, kalau kita nak lihat pertambahan dalam jumlah pekerjaan dari segi jumlah juta adalah lebih kurang 16.3 juta. Bagaimana peningkatan jumlah pekerja ini memberi kesan langsung kepada produktiviti ini, atau terdapat isu-isu tertentu yang perlu kita atasi dahulu? Biasanya keterlibatan partisipasi pekerja dalam pekerjaan satu yang positif sebab mereka boleh menyumbang kepada negara, pada ekonomi negara secara umumnya dan juga ekonomi isi rumah secara khasnya. Jadi sebab itu saya rasa kemasukan banyak industri, kemasukan lebih banyak tenaga kerja ini sesuatu yang baik. Tetapi macam kita katakan,
satu hakikat yang kita perlu membuat satu melihat kepada sisi yang kritis dan kritikal. Sebenarnya memang Malaysia ni kita terperangkap dalam ketepuan yang begitu panjang sebab paradigma ekonomi dan juga sistem perburuhan kita tidak berubah. Contoh saya mungkin boleh sebutkan 82% rakyat Malaysia selama ini, iaitu melibatkan 6.46 juta, mereka dibayar dengan gaji kurang RM5,000 dan 35% dibayar kurang RM2,000. Jadi kadar bayar kita sebenarnya adalah rendah lah. Dan sebab itu majikan pun ada yang beralih kepada pekerja swasta. Kita tak ada pekerja asing. Kita tak ada satu dasar yang begitu konsisten. Jadi saya fikir apabila kerajaan memperkenalkan gaji progresif, dia akan menggalakkan untuk semua orang kembali ke alam pekerjaan. Sebab kita pun lihat hari ini anak muda ada tidak mahu kembali ke alam pekerjaan, mereka lebih kepada yang bekerja sendiri seperti hiring dan sebagainya kan. Ini sebenarnya mungkin satu part dia baiklah, tapi ada satu part yang lain dia kurang baik juga sebab dia berkesan kepada sebab dia punya pendapatan tu tidak ada caruman, tidak ada konsistensi dan manfaat pekerjaan tak ada caruman KOSP. Jadi ia untuk long term, untuk jangka panjang dia bukan satu yang sihat. Jadi saya kata dia perlu satu pandangan yang lebih menyeluruh. Dan tapi saya hendak berlaku adil kepada kerajaan hari ini. Mungkin 1 tahun ada tempoh untuk kita melihat secara surface. Tapi mungkin sekarang ini tahun depan kerajaan akan memperkenalkan lebih banyak dasar dan polisi, tapi sebenarnya dasar polisi itu juga perlu dengan paradigma ekonomi yang lebih menyeluruh. Sebab sekarang ini kita bergantung ekonomi kita mesti dirangsang dan diaktifkan dengan tahap yang semaksimum mungkin. Maknanya kerajaan memang kena melabur lebih. Contohnya saya katakan tadi lah, bila ada idea baru kita boleh spend, agensi-agensi kerajaan boleh buat pelaburan dan kita terus ke bidang-bidang baru dan kita tak patut biarkan idea generasi muda kita yang boleh ni keluar daripada Malaysia. Baik, sementara kita menunggu kerajaan untuk memperkenalkan dasar-dasar ataupun yang lebih jelas, lebih kukuh ni, siapa yang pihak berkepentingan ataupun kerjasama ini perlu kita tarik peranan dia daripada agensi, pihak swasta, bagaimana kita dapat bekerja untuk tingkatkan lagi produktiviti dalam kalangan pekerja? Seperti kita lihat, agensi Malaysia ni antara negara yang paling banyak insentif, paling bagus jugalah. Itu kita ada banyak macam MIDF, kita ada agensi-agensi kerajaan yang lain yang fokus pada ekonomi, termasuk agensi MARA contoh untuk Bumi Putera, dan mereka ni sentiasa ada program-program khas. Cumanya saya kira bahawa dalam ekonomi pemain industri swasta pula, mereka ada majlis-majlis mereka sendiri. Seperti mereka ada, kalau dalam bidang industri perbuatan, mereka ada persatuan mereka sendiri. Jadi saya rasa engagement patut dilibatkan antara agensi kerajaan berkaitan yang menawarkan insentif dan grant, dan mereka perlu sit down untuk kita brainstorming ekonomi Malaysia lagi 10 tahun akan datang, apa yang industri perlukan dan apa yang kerajaan boleh tawarkan. Jika tak ada satu engagement yang begitu jelas, kita takut kerajaan menawarkan sesuatu yang tidak diperlukan oleh industri. Jadi kadang-kadang keperluan industri ini hanya mereka saja yang tahu apa yang mereka perlukan, dan bagaimana kita boleh memastikan bahawa industri ini walaupun dia swasta, dia berkembang dan tumbuh subur, kan akhirnya dia memberi kesan pada pekerja. Memberi kesan pada pekerja ini dalam erti kata lain memberi solusi kepada kerajaan dalam meningkatkan kos sara hidup, merendahkan kos sara hidup dan meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia, terutama golongan pekerja yang mewakili sebahagian besar rakyat Malaysia. Okey, kalau kita lihat, kita kembali sedikit daripada data ini untuk kita lihat produktif buruh nilai ditambah per jam bekerja. Okey, kita dapat lihat pada suku ketiga tahun lepas, ini adalah selepas pandemik COVID-19. Ini lebih tinggi sebenarnya daripada pra-pandemik. So, ini kita boleh lihat sebagai benchmark baharu sebagai produktiviti kita ada di tahap yang terbaik. Tetapi kalau kita lihat penurunan daripada tahun lepas sebenarnya, adakah untuk suku seterusnya, suku keempat 2023 dan suku pertama 2024 mampu mencapai ini? Apakah jangkaan Encik Faizal? Itu kalau kita lihat daripada yang unjukan kerajaan, dia akan berakhir dengan 3% saya kata tadi itulah. Jadi dia akan berkurangan. Benda ini adalah disebabkan oleh penawaran dan permintaan oleh pihak industri. Sebab itulah kita mesti memastikan ekonomi yang stabil, ekonomi dunia stabil, Malaysia pun dapat kestabilan dan permintaan dan penawaran itu selari supaya industri dan majikan dapat menggajikan pekerja dengan jumlah jam yang lebih baik. Dia bergantung pada permintaan.
apabila permintaan itu kurang, jadi majikan terpaksa mengurangkan produktiviti dan pengeluaran. Jadi itu yang memberi kesan kepada pekerja. Contoh kalau kita lihat, saya beri satu contoh yang lain. Contoh ketika pandemik COVID, kita boleh melihat produktiviti kita berada di tahap yang jatuh-jatuh lah. Bukan sahaja Malaysia, bahkan seluruh dunia. Tapi kita boleh melihat dalam industri getah, sarung tangan dan PPE itu, kita membuat peningkatan berganda-ganda. Sebab permintaan tinggi daripada seluruh dunia. Macam itulah kesan dia. Jadi sebab itu pada saya untuk meningkatkan jumlah jam bekerja, gaji lebih baik, tapi kita mesti merangsang industri itu permintaan. Sebab itu pada saya, kerajaan sebenarnya sudah ada macam agensi materai untuk mempromosikan di luar dan juga di Malaysia. Sebab itu saya juga selain pada kerajaan dan agensi telah ada tindakan kepada rakyat Malaysia, saya nasihatkan kita boleh menyumbang kepada ekonomi. Iaitu kita kena menggalakkan membeli produk dan barangan contohnya buatan Malaysia. Bila kita membeli satu produk keluaran daripada Malaysia, dia menggalakkan produktiviti industri itu. Dia berbanding kalau kita beli daripada internet, kita beli pada Shopee, kita beli daripada Lazada, barang itu datang pada bukan Malaysia. Jadi maknanya walaupun rakyat Malaysia menyumbang banyak daripada e-online tu, dia sebenarnya memberi kesan yang tidak begitu signifikan kepada kita punya produktiviti di Malaysia. Contoh sebegitulah. Sama juga dengan kita bila kita di luar kita, tapi kalau di luar, kalau industri macam industri lain, luar dan dalam tak ada kesan sebab dia masih gunakan pekerja yang sama. Kalau kita lihat mengikut sektor, banyak yang telah Encik Faizal kongsikan antara usaha penambahbaikan, langkah penyelesaian untuk setiap sektor. Tapi kita nak pastikan keseimbangan di setiap sektor dia punya prestasi produktiviti buruh. Kalau kita lihat pertanian mungkin sedikit memulih tapi masih dalam angka negatif, pelombongan dan perkuaran pun masih dalam iaitu angka negatif 0.4%. Jadi macam mana untuk kita pastikan keseimbangan produktif buruh antara setiap sektor ini dan bagaimana kerajaan telah mengusahakan pelbagai inisiatif untuk menilai dan memantau setiap usaha yang telah dilakukan. Sebenarnya kalau kita lihat daripada dua sektor ini, pertanian dan pelombongan dan perkuarian ini memang semenjak bertahun-tahun dia memang tak selari. Dia memang tidak begitu selari berbanding pembuatan. Pembuatan ini pada saya kita patut berikan perhatian sebab pembuatan ini dia memang perkilangan banyak guna tenaga kerja tempatan, pembuatan dan pembinaan. Cuma pembuatan ini memang kita agak lemah sebab kalau kita lihat beberapa trend setahun dua ini, beberapa industri di Malaysia telah beralih untuk mendapat kos buruh yang lebih rendah di luar negara. Ada yang pergi ke Thailand, pergi ke Indonesia. Ini sesuatu yang membimbangkanlah dan kerajaan saya rasa ada beberapa insentif dan saya rasa kerajaan perlu menarik pelabur luar untuk industri pembuatan kita. Mereka menggunakan logistik, fasiliti di Malaysia termasuk tenaga kerja kita untuk menunjukkan. Untuk pertanian dan pelombongan ini memang kita banyak bergantung kepada tenaga kerja asing dan sebenarnya pertanian kita ni masalahnya kita punya nilai tambah. Maknanya kebanyakan kita menghasilkan produk yang bukan final produk, bukan produk akhir. Contoh kalau sawit kita menghasilkan macam getah, kita import getah, kita tak menghasilkan produk akhir. Kalau kita boleh menghasilkan produk akhir seperti kalau getah tu pada produk akhir, nilai itu lebih baik kepada industri Malaysia. Tapi dua ini memang kita bagi pada raw material lah, kebanyakan adalah mentahnya, termasuk pelombongan lah. Baik, ini saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Faizal untuk perkongsian ini kerana kita tahu walaupun produktif buruh nilai ditambah per jam pekerja dan juga nilai ditambah bagi setiap pekerja menurun, tetapi usaha perlu diteruskan, diperkukuhkan dan kita berharap setiap dasar dan pelaksanaan itu dapat meningkatkan hasil produktiviti dalam kalangan pekerja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Faizal Rizwan. Kita akan jumpa lagi dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Road Tour Perpaduan kembali lagi. Siri jelajah anjuran Kementerian Perpaduan Negara dan Astro Awani akan menemui anda pada 25 November ini di sekitar Kuala Lumpur. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung di acara utama antaranya sukan rakyat, kenduri kuih tradisional, edaran tipin harmoni dan cabutan bertuah. Temui juga skuad Era Avengers untuk menikmati pelbagai hadiah menarik. Untuk maklumat lanjut, layari laman media sosial kami. Perkembangan situasi semasa. Wujud kenaikan harga ayam memang berlaku di tempat-tempat tertentu. Kementerian Sumber Manusia akan menjalankan operasi di seluruh negara. Kita mahu menghindari unsur-unsur buruh paksa di negara kita. Berkenaan aspek kawasannya di TikTok Shop. Rumuskan dan kita kumpulkan apa tindakan pihak kerajaan. Sudah tahu salah namun tetap berdegil. Kamu boleh tengok semua channel Astro. Astro First pun ada. Hanya di Awani 745.
Saya tambah satu lagi. You kena nyanyi 2 lagu. Emotional damage. Anda minta, anda dapat. Dapatkah mereka menempuh ujian Dato' Ramli MS sekali lagi? You can do it. Dan siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya? All Stars Gegavaganza di Astro Ria dan Astro Go. Jangan lupa beli tiket konsert akhir All Stars Gegavaganza di laman web tickettu.com.my. Atas permintaan ramai, projek Bapak-Bapak kembali. Pakai moden gubernur Australia tu. Kini mereka ke Australia dengan cabaran baru. Belum cuba, belum try. Sudah. Adakah GeForce masih alasan mereka? Jangan duduk habis. Nak bangun 2 hari. Sudah dah auta banyak. Travel awak projek Bapak-Bapak musim 2 di Astro Warna dan Astro Go. Pergerakan Hamas tegaskan operasi ketenteraan Israel yang diperluas ke utara Gaza menemui kegagalan. I can see all the attempts of the Israeli occupation forces failed. Qassam brigades successfully fought. Jumlah bantuan yang masuk ke Gaza tidak mencukupi dengan keperluan penduduk. Needs are growing ever more critical and colossal, despite needs being far greater than they were at any time before. Ikuti perkembangan terkini. Buletin AWANI 12.30 hari. Percutian. Saya dah agak dah, ini bukan holiday. Yang berbeza. I'm going to challenge you guys. Ada tugasan. No, let me talk. Only. Misi untuk dipenuhi. Dan peluang yang mengujakan. Kita akan jumpa legend Man United hari ini. On! Berjayakah mereka mengharunginya? From KL to Premier League, di Astro Ria dan Astro Go. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs, market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, this week on Future Affairs, we look at fuel subsidy rationalisation in detail. Now, substantial fuel subsidies have been a historic strain on successive Malaysian national budgets. Based on the Auditor General's recent report on the federal government's 2022 financial statement, a total of 62.11 billion ringgit was spent on subsidies last year, with 45.18 billion ringgit on petroleum product subsidies alone. Today's discussion thus focuses on the rationalisation behind removing fuel subsidies and how it can potentially improve economic efficiency via targeted policies rather than dampen key sectors, including Malaysia's automotive industry. Joining me in the studios today for this fantastic discussion are Aiman Abdullah, Managing Editor with Malaysian Motoring, Marina Che Mokhtar, Deals Partner Economics and Policy with PwC Malaysia, and Pankaj Kumar Bipin Chandra, Managing Director with Data Metrics Research and Information Centre, or DARE. Very good morning to everyone. How are you all doing? Very good morning. Good morning. Thank you for having me. Okay, fantastic to have you all here with us. Pankaj, let's get the ball rolling. I really want to ask about the fact that, of course, the 12th Malaysia Plan midterm review, it actually looks at the fiscal deficit target range being achieved of between 3 to 3.5% of the GDP. And this potentially could actually come quick and come during the time that it needs to happen via actually partial or complete removal of fuel subsidies. Why fuel subsidies? Well, I think if you look at the target that was set under the 12th Malaysia Plan midterm review, the 3 to 3.5%, first of all, it is a target that the government intends to achieve, but not necessarily all coming from fuel subsidy itself. And I think the government is quite cognizant in terms of where they expect savings to come from. Of course, in terms of expenditure as well, other forms of expenditure, government expenditures, that could provide some savings to the government. And at the same time, I think the government is also looking at enhancing revenue. So if you are able to enhance your revenue, reduce expenditure, plus, of course, subsidies, then perhaps your targeted subsidies can be achieved, between 3 to 3.5% when the 12th Malaysia midterm review ends, which is the 2025 timeframe.
Exactly. So, of course, marine and our subsidies form 23% of the federal government's operating expenditure in 2022 compared to an average of 10% over the past 5 years. So we're clearly seeing the fact that, cost of living pressures, etc., they're not quite keeping up with a much wider perspective, which is, of course, wages, which would happen to be all the anxiety associated with perhaps removal of subsidies. Let's break that down a little bit. Yeah, I think I echoed what Pankaj mentioned earlier, that it is not just a one measure that the government is taking to manage the overall fiscal growth of the country. But I think just to put in context, this subsidy rationalization is timely because it is putting a pressure in public purse. We're talking about, I think last year, I think just earlier on, Prime Minister announced close to 81 billion of subsidies. Overall subsidies, not just fuel. And what does it translate to? Just to put in context, is we have about 33.4 million population. It's about subsidizing 10,000 ringgit per household. That is how much the country is spending. And we have been in this mode since 2012 and 2022. A total bill of 200 billion subsidies have been given out. I think that is the sense of right, because people are accustomed to these subsidies. So I think the mode of how we roll this subsidy rationalization out, although in principle we believe that it's important and timely, it's important to do it right. And at the same time, like what you measure, there needs to be other measures in terms of what do we do with the wages? How do we increase the productivity? How do we make sure that there is no cost pressure to every household? Or no double inflation, so that's right. We'll come back into that in just a bit. But Aiman, now moving on, of course, into your sector, let's look at what are some of the potential issues that could arise for auto industry stakeholders from the proposal for 2024, early 2024, likely January, and us having a fuel subsidy rationalization program. I think that as it stands, since the announcement of next year's budget, we've already seen a slight depression in terms of car buying habits and so on, clearly driven by the fact that people are quite anxious about the possibility of seeing their fuel subsidies removed going forward. There is going to be a huge knock-on effect in terms of household spending, household expenditures as a result of fuel subsidy rationalization. And I think that as a result of that, if we're already seeing the effects now, we can only expect it to get a little bit worse next year. We've already predicted that this year is going to be sort of the peak in terms of total industry volume for new car sales, but next year will potentially be even more depressed as a result of such policy changes. So that's very interesting indeed, particularly considering how large a chunk of the GDP the automotive industry actually takes, right? Pankaj, coming back into some thoughts on perhaps impacts on specific sectors as a result of removing fuel subsidies. So there has been some research done within this arena, which actually is pointing to the fact that fuel subsidies would actually hit economic performance, particularly for industries closely attached to the petroleum sector, manufacturing as well. What could be some perhaps stopgap measures, considering the fact that it does seem like the government is definitely going ahead with it come January? Well, I think if you talk about industries itself, there are certain industries that will be hit, when the government removes the subsidy. But at the same time, the government can provide some sort of assistance if they want to. But having said that, I must also emphasize that fuel as a component of cost in terms of manufacturing may not be that significant. For some of them, maybe just about 5% or 6%. Of course, logistic companies will be pretty much hit, because that's the nature of their business. But that's where the government can step in, to provide some form of help to make sure that they are able to adjust to the mechanism. And at the same time, of course, given time, companies will likely pass on the cost anyway. So there will be some form of implication to the man in the street in terms of higher prices, because cost of doing business will go up when fuel subsidies are removed gradually. Absolutely. Aiman, if I could get your quick thoughts on that, but specifically regarding, of course, the logistics sector, etc., and how that might actually lead to the knock-on impacts and also costs for the average rakyat in Malaysia. We're pretty dependent, particularly in city centres, yes? Correct. So, for example, we're not
as digital as we'd like to, which means we still have a lot of very manual processes, require documents to be sent from point A to point B and so on, which means that even at the very base level, we may be able to see dispatch rider prices going up quite significantly. We're already seeing price hikes and a lack of availability for e-hailing and p-hailing riders and so on. And I can only imagine that this effect is only going to get worse moving forward. They're going to become even more expensive. And again, that's going to impact individuals at every possible level. And so from that point, the knock-on effect on prices for services and goods and so on will be quite significant. Interesting indeed. Marina, any thoughts to add on? I do agree that in terms of impact, but I think just to look at it from a more regional perspective. Sure. I think let's cast the net wider. Yeah, because our fuel subsidy is a lot, and we are enjoying quite a bit. And what that has caused is potential overconsumption and some wastages. And this, to a certain extent, forces the businesses to be more productive and be more efficient. So there's a bit of a nudge economics going on here. And, instead of just being comfortable, enjoying these cheap subsidies, electricity or even fuel, it forces the businesses to change the way of doing things and potentially push the digital agenda as well. Of course, you can't get replace these dispatch riders overnight. But what I'm saying is that in the overall scheme of things, it has some effect to the competitiveness of our country as well in attracting investors. So I think, but what is more important is what is the policy going forward so that the plans and the investors that are coming in will understand what are they coming into so that they can manage their operations better. I would like to add to Marina's point. Thanks, Marina. And I think, first of all, you have to ask the question, is targeted subsidy the way forward in terms of rationalizing how fuel is sold in the market? Or shall we go full pricing mechanism? All right, that's the question. All right. So because targeted subsidy brings a lot of questions in terms of implementation. Absolutely. How are you rolling going to do it out? Yeah, rolling it out. Who gets it? Who doesn't get it? How do you cast the net in terms of whether someone who stays in Kota Baru is entitled and someone in KL is not entitled, for example. All right. Those are the questions. Implementation, administrating. The targeted subsidy itself is going to be a problem. Yeah. And of course, you got to have laws, to catch people who abuse the system. All right. Again, so it comes to enforcement. That's right. Yeah. So all sort of issues comes together. So then the question is targeted subsidy the right thing? Okay. So we'll actually get back into that. Have you seen any other country in the world implement targeted subsidies? Successfully, perhaps not, right? Okay, so I'll hold you to that. But once again, going back into Marina and asking you about the fact that, of course, according to the Ministry of Economy, the plan insofar is for targeted subsidies to be rolled out beginning perhaps Jan 2024 after the rollout of the PADU database system. That's right. So let's examine the issues and perhaps merits arising with each of the proposals. Firstly, there's one for based on individual net disposable income and also based on net disposable household income through social protection or assistance schemes. Any thoughts on these? The first step, I think, the thinking of understanding the income levels, understanding the household income and the individuals, I think these are important steps to collect in terms of the data. But what is the use of the data is probably the second question in terms of, is it the only parameters that we need to look at in targeting subsidies, for example? I think like what Pankaj mentioned earlier, income alone is not a parameter to show that this is enough in terms of cost of living, because, one person's cost of living in Kota Baru compared to an urban area to another particular area, or even the way where they work are very different. I think everybody's relative cost of living is very different. And hence, how do you ensure that that is fair and transparent with the data? I think what the ministers had also sort of said earlier is to say that the subsidy bill that was enjoyed by the different groups, I think they were saying that T20, because of, they have multiple cars, multiple vehicles, and they were saying that there's going to be potentially 15 to 17 billions of savings just to remove the subsidies away for T20. But again, that is probably a more simplistic view. But in terms of mechanism in implementing it is probably a challenge later on, because you're talking about the M40s and the B40s. M40s enjoy about 40% of the subsidies. And then
there's of course the whole social media pressure later on in terms of what does it mean? Are you taxing the rich, and giving it to poor? So we don't want that sort of tone to happen as well. Absolutely understood. And Aiman, so if it comes to an actual targeted subsidy in terms of, cash, etc., what would be perhaps a judicious amount, particularly for the high traffic areas like KL Selangor and the wider financial hubs in Malaysia? See, to put a number on that sort of thing is really challenging. It goes back to what Marina mentioned earlier about how income alone isn't enough to determine how one's use cases and usages are figured out. Because, for example, one could argue that living in the center of town means that you have more access to public transport and a wider, more comprehensive public transport network compared to, say, someone who lives out in Kota Baru, since that's the example we're going with. Sure. And so there, a private vehicle might be a requirement versus living in town. And so does that mean that the person who lives in town with a higher cost of living is therefore entitled to a higher cash transfer versus the person living out of town? That wouldn't really make that much sense either. And again, it just goes to highlight the complexity of this issue, because cost of living is not something that you can boil down simply to how much one spends, how much one's net assets are, or what their income level might be. There are too many factors to determine. And so even to answer your question, I do not have the expertise or knowledge or data to be able to tell you how much is necessary for any given diaspora, any given area. Sure. So it will be absolutely interesting to see how, in fact, perhaps PADU is going to be able to identify which groups exactly and how to actually roll it out. I'm on a further question, though. Looking at Malaysia's automotive goals and perhaps any recent investments or key points that have come in that are already perhaps seeing a little bit of depression or suppression due to the current mood in the market with regards to this. I think while automakers are playing their cards very close to their chest, it's quite clear that there is some degree of anxiety and some degree of uncertainty as with regards to how these subsidies are going to be rolled out, if at all. And particularly given the fact the government's been quite vague with their messaging in terms of how they intend to roll out the subsidy system, who will be targeted, who will not. And so as a result, while we have seen some rather healthy investments towards the automotive industry by companies like Geely and Stellantis, for example, what that will mean necessarily for the end user is not quite clear, and how they'll be able, or how they'll need to adjust that in order to work with our market better is not entirely clear just yet. A lot of the companies that we work with, unfortunately, are private companies, and so they're not at liberty to discuss these things also openly. So, but we are aware of the fact there are some discussions with regards to how this is going to work, and there are already significant amounts of money and time being spent to try and figure out product portfolios and so on going forward as a result of these very sudden, very drastic increases or potential drastic increases in fuel prices. Absolutely. So currently, of course, numbers-wise, we produce close to about 500,000 vehicles every year. And that, of course, has tell-on impacts, particularly considering how much of employment there is in associated sectors as well. Pankshut, I'd like to come into, of course, the last form in which the Ministry of Economy intends to perhaps roll out these fuel subsidies, a combination of household and individual earnings, which will be implemented via a subsidies card. What are some possible issues with a format such as this one? Well, I think, as I said earlier, the biggest problem is about implementing them. You know, where do you cut it off? Who is entitled, who is not, all right? And then monitoring them, you know, where is the cutoff point? You know, so all these questions will come together. Yeah, so in my mind, targeted subsidy is going to be, while the government is adamant of doing it, but I see challenges in terms of implementation. And I, for one, feel that Malaysia should move towards market pricing over a phase-in period. For example, over the next 18 months or 2 years, you know, and adjust our fuel level slowly. For example, you know, 20 cents every quarter. All right, so in 2 years' time, we will reach market price. And right? 20 cents each quarter, Aiman, what would the reflections be perhaps from the general user, Rakyat? Too much, too little? I think if we've seen 5-cent hustles to the pump, yes? Exactly. If we look back at how Malaysians used to rush the pump when we're talking about an increase of 5 to 10 cent per litre, I think even 20 cent per litre per quarter, it might end up in hoarding, for example, which would lead to a huge issue in terms of the dangers of holding on to fuel and so on. We should never underestimate the Malaysian zeal
towards savings and discounts of any kind. And I think that would have huge knock-on effects moving forward. But even then, a matter of 20 cents per quarter, it would be a significant adjustment for businesses, especially in order to try and figure out where their margins are and how to adjust their costs accordingly. Yeah. But it would no doubt be a much better system than the targeted subsidy, even by card or by direct cash infusion, for example. Yeah, to add on the point that Ivan mentioned just now, and to my point, I think if we were to implement a gradual increase, the government can still help the marginalized society, because you can still provide extra cash transfers to make sure that they are able to cope in terms of the higher prices. Sure. Marina? I think we just wanted to build upon Aiman's point that it takes time, and because you're talking about behavioral change, like I mentioned earlier, our rakyat have been accustomed to these subsidies for long periods of time, and especially in the last 2 years when there was COVID-19, our bill went up to 70 billion because of the COVID-19. So we need to give them time and ample assurance in terms of how this is being done, and to stick by it. So that it can't be reversing your policy. One day you're going to float, on the other day you say, okay, you're going to put a stop to it. So I think that change needs to be consistent for businesses, for end users as well. And I think like what Pankaj mentioned, we still are not sort of opening up for everyone. There will be the group that is the Miskin Tegar group, talking about 130,000 of them that we can provide cash transfers more targeted towards them, because we also want to ensure that no one is left behind. Absolutely. Informed and targeted. So we'll take a quick break. We'll be back right after with Niaga Spotlight. Do stay tuned. Saya nak hidup dengan awak selama-lamanya. Dilema dibayangi memori cinta pertama. Tak senang untuk saya move on. Tak sangka I dapat jumpa you kat sini. Dapat tu happy kan? Hati mula berbelah bahagi. Boleh tak you bagi I sikit je masa lagi? I mau ada expiry date tau. Percayakah ex-boyfriend memenangi hatinya kembali? My Famous Ex-Boyfriend, The Astro Ria dan Astro Go. Ucapkan selamat tinggal kepada gangguan perkhidmatan apabila anda mendaftar auto debit dengan Astro. Rasa macam dah jatuh cinta. Anda akan menikmati penskriman hiburan tanpa gangguan. Dan berpeluang memenangi iPhone 15 Pro setiap bulan. Mudah saja. Hanya daftar melalui aplikasi My Astro dan iPhone 15 Pro baru mungkin milik anda. This month on TVN, Top Chef Pack returns to open a chain store in the city with the most Michelin restaurants. Tune in for the 2023 Mama Awards live broadcast and indulge in the power of music. Na PD is back with a brand new variety show where 4 actor buddies will try farming for the first time. This month, stay tuned to TVN. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda AWANI Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro AWANI. Welcome back to Niaga Spotlight. Still with me, Tehmina, Kaoosji, and today, of course, the hot topic of discussion is fuel subsidy rationalization. So, Pankaj, I'm getting back into the conversation. You briefly, of course, mentioned on aligning our prices with the market price. How would that work, ideally speaking, so that it's not too much of a shock to the market, but at the same time, it is actually achievable? And why would this be a better path than going the subsidies rationalization way? Yeah, okay. So before I go into that, let's look at the pricing mechanism in Malaysia today. Okay, sure. We are selling RON 95 at RM2.05 per litre. Yeah, and if you look within the region, minus Singapore and Brunei, the region has prices of between 440 in Indonesia to as high as 690 in Laos. All right, and other countries too have prices. On average, it's about RM5 plus.
which is more than double than price in Malaysia. And don't forget, all these countries within the region, minus Singapore and Brunei, has lower median wages than us. And yet they are able to cope with market prices. And in fact, they are not only coping with market prices, fuel is actually sold with a tax element in it. All right. So effectively, for example, if RON 95 is 2 ringgit 5 cents, market price without taxes is about 3 ringgit and 30 cents. All right. So if you were to implement even some form of taxation into selling the fuel, you will collect taxes. Not only you will save from subsidy, but you will collect taxes actually. Let's say if you sell at 4 ringgit per litre, all right? So you will collect, let's say, about 50 cents or 70 cents per litre. That's 12 to 15 billion ringgit in revenue, you know, if you talk about going to market price. So now going back to the question about how we're going to implement it, I think the government needs to, if you were to go to that path instead of targeted subsidy, you should communicate to the market, to the consumers, that this is what the government is going to do between January 1st, 2025 to 2024 to 31st December 2025, all right, over 8 quarters. Yeah, you're going to raise prices by 20 cents per quarter, every quarter on the first day of the beginning of each quarter. So people already know that prices are going to be raised, yeah, and they can adjust it accordingly. And at the same time, the government must also come up with a mechanism to help the B40s, for example, or even, you know, those in the poverty line and all that, so that the cash transfers will help them to cope with the higher prices. So that's better mechanism to me compared to having a targeted subsidy, which involves so many variables, yeah, income, households, types of vehicles, you know, as well as geographical differences, too many. Yeah, so I feel that we should look at market pricing mechanism and roll it out gradually. So market pricing mechanisms, Aiman, I definitely have to ask you, thoughts keying in on this? I think that would most certainly be a slightly better way to implement this compared to this targeted subsidy system, because at least that would remove the question of who gets subsidies, who doesn't, where do we draw the line, how exactly is this supposed to be calculated, and so on. And I think that, yes, businesses would be slightly better adjusted to be able to understand how much their costs are going to go up in terms of operations and so on and so forth. But I think that the bottom line here is that regardless of how you're looking at this, the primary issue now is that the government has been very vague regarding the messaging about this. So we don't know when these are going to be implemented. We don't really have a very clear timeline. We weren't given much in terms of details during the budget announcement, which means businesses at the moment, I can only imagine that foreign investors are very unclear as to where their costs are going to go, how it's going to change, if it's going to change at all. And it leaves a huge vacuum, as Marina mentioned earlier, for there to be external pressures from certain quarters to politicize the matter rather than look at it from an economic benefit standpoint. Certainly. And looking at the economic side of things, Marina, so if the government does decide to actually go ahead with reallocating universal fuel subsidies via these targeted cash transfers, what would then be the necessary steps to take to help prevent the double inflation? I think already there are a lot of noises about the cost of living that's rising. I think just to put in context, like a fresh grad earning, 1,005, and they say that they spend half of their wage just to get to work. And what will happen to them if fuel subsidies go up? So managing cost of living is also understanding where should the government park their investment in. I think here is where we discussed even before this, our public transportation, because that is the behavioral change that we want to go to, but you need to make sure that there are proper infrastructure in place. Yes, they have been spending on LRTs and MRTs, but the last mile connectivity is probably not there. The buses is definitely an alternative, but yet in Malaysia we deem buses as not a good way of transporting. But when we were in Western countries, it's a normal thing, right? So again, the messaging must not just talk about removing of these subsidies, but what is in place for them as alternatives, so that they are able to actually earn a living, go to work, earn a living, and actually cope with the other rising prices, especially even with food and fuel as well.
clear. It has to be an overall comprehensive perspective, right? And many different parts need to move at the same time. Yes, perhaps, targeted fuel subsidies, either removing them or cash transfers, but at the same time, wages also do need to be going up, not just gradually, but perhaps every quarter as well, just like Pankaj mentioned, right? Okay. Aiman, from there, focusing a little bit on the retargeting of diesel subsidies in particular in phases, which will only be carried out across Peninsular Malaysia, actually exempting Sabah and Sarawak because of their extensive diesel consumption. Thoughts on this vis-a-vis perspectives for end-user concerns when it comes to those in Peninsula's diesel-related industries? The thing about diesel is that this drives the majority of operations when it comes to businesses and so on in Malaysia. It doesn't matter if you're using 1.5-ton trucks, 3-ton trucks, or these much larger lorries and so on. There are also smaller businesses who use pickup trucks and so on. And so the implications of removing diesel subsidies as drastically as the government appears to want to do would be quite significant. The impact would be rather huge because it would mean that even smaller businesses get pressured, particularly in their very beginning, because these are users who need vehicles like this in order to move about, in order to make smaller loads more efficient and so on. For end users, for example, diesel is particularly useful for those of us who travel longer distances and so on. I run a diesel vehicle, so I understand sort of how much I save when I drive over longer distances and so on. And so for users like me, the implication now is we've purchased these cars because they're more fuel efficient, because they're more cost efficient, and now they're about to become incredibly cost inefficient. And we can't even dispose of them anymore because used car dealers are saying, hey, we're not going to touch your car until the government makes it clear how this is going to roll out. And so what we've seen from automakers and OEMs is that they've already had to make adjustments or begin the process of making adjustments for their product portfolios going forward, because suddenly diesel, which makes a lot of sense for pickup trucks, for people movers and so on, for large heavy vehicles who need that good amount of torque, now they have to make readjustments to potentially move towards large capacity petrol engines, which are inherently inefficient. So I'm not really sure how this works out for the government in the long run. But particularly considering, of course, the green agenda as well. Exactly, because if the objective here is to reduce our CO2 emissions, then wouldn't we want to encourage vehicles that are more efficient in terms of fuel usage, but instead we're moving backwards into another direction. And especially for users like this who are particularly, shall we say, money-minded, they might be concerned that the alternatives to an efficient diesel vehicle might be, say, a battery electric vehicle or a hybrid vehicle, for example. These vehicles may not necessarily have the same longevity as a pure internal combustion vehicle. They need their cars to last 10, 15, 20 years, and something with a battery might not be able to do that. And so it leaves particularly users of very large vehicles like this in a bit of a lurch. Which way do they go, since obviously disposing of the car is not an option? So how do they manage this moving forward? I really appreciate your breaking that down very well. And perhaps what needs to be really considered at this point, considering the immense challenges, particularly for diesel users, perhaps diesel for Peninsula also ought to be exempted. All right. From there, Pankaj, so looking at a fiscal policy standpoint, with the removal or reduction of fuel subsidies, where should ideally the savings be directed towards? Well, I think savings from fuel subsidy, first of all, of course, the government will use part of it to help, the marginalized. Yeah, there will be some additional cash transfers and all that. But at the same time, whatever mechanism the government is going through, whether it's targeted subsidy or gradual removal of subsidies, the savings are actually meant to reduce our budget deficits, right? I mean, we are expecting budget deficits of 85 billion in 2024 based on budget that was presented. Correct. And if we don't reduce our budget deficit, there'll be other issues that, will come along later. Yeah, so we need to have net savings, from this move of removing subsidies, whether it's on targeted basis or even gradual basis. Only then we will see improvement in our budget deficits, and the government can reduce amount of money that they borrow, and of course that will also help the country's rating, and of course outlook by foreigners when they are looking at Malaysia, whether we are managing our financial position well. And definitely fuel could be a way to start, and we could achieve it in, as you said, 8 quarters. Correct. Very interesting. Okay, Marina, digging a little bit deeper, particularly considering Malaysia's current demographic challenges. We've got the aging population on one side, retirement costs, as well as, of course, our exceedingly high NCD rates. Just yesterday, the health minister was talking about the fact that we have the highest rates of diabetes in all across Southeast Asia. So what could be some further considerations for these savings that
could potentially arise from the fuel subsidy? Yeah, I think firstly, I just like to agree what Pankaj mentioned. I think removal of subsidies to a certain extent would improve the fiscal growth of our country, and that gives a lot more confidence to investors and lenders because we have more room to maneuver. And secondly, then where should we channel some of our development expenditures toward more productive sectors? I think for me, even as a mother, I think the two key sectors that we as a country should be spending on is basically healthcare and education. Healthcare and education, with the savings that we have of these subsidies, you know, we can build better schools, better hospitals. And of course, when we talk about NCD rates and all that, you know, there's of course another level of discussion when we talk about, you know, sugar tax, for example, again, to drive behavioral change because we have this nudge economics that we are proposing. And of course, the other alternative talking about nudge economics is that removal of fuel subsidy, like I mentioned earlier, help for us to be a bit more conscious of how we consume energy, be more energy efficient. I think personally as well, when I heard about the electricity price hike, I was like, oh, I'm looking for appliances that are more energy efficient. Or even, I did try a hybrid car, but there may be issues there in terms of the battery infrastructure in the country. But that's another topic in itself. But again, so I think this would be the few areas that I would potentially channel the savings towards in terms of, you know, healthcare, education, and even the green agenda. Fair enough. And I think what's really important here is that moving forward, considering that January is also just around the corner, all of this needs to be communicated extremely efficiently. Right. So moving in from there, Pankaj, I was interested in asking you this. So while, of course, this fuel subsidy rationalization may incentivize companies or industries to ideally move towards green alternatives, what steps could the government take to ensure that in the meanwhile they remain in the country instead of perhaps going towards other more affordable destinations? I think as far as the savings that is arrived from rationalizing fuel subsidies, definitely it will help if the government is able to channel it to areas where it is needed most. So I think that will definitely help and, you know, limit from people from moving out. Interesting enough. And Aiman, so Malaysians, of course, we are most dependent on, from all sectors, of course, for the fuel subsidy when it comes to doing the day-to-day, right? Commuting to work, sending children to school, at the same time running errands. So when we look at the efficiency of public transport systems, are we at a juncture yet where we could be looking at the EV version of this moving forward, especially for the medium to long term, because these agendas actually need to already be set down in stone now, rather than worrying about them 5 years down the road? I think that should we want to move in that direction, the primary issue would be in terms of the geography and being able to roll out this sort of infrastructure and so on. Some bus terminals are not necessarily placed in areas where they have the necessary infrastructure to provide, you know, fast charging and so on for buses and so on and so forth, particularly given the fact that these vehicles consume quite a lot of energy as they move about. But of course, there are significant benefits to moving in that direction, given the fact that buses go through very densely populated areas, and so reducing pollution in those areas and perhaps managing them a little bit better would definitely be a benefit, no doubt. But the implementation, again, of that would be a little bit challenging. It would be good for us to try and look in that direction. It would be great if there was some fiscal policy in order to maybe incentivize logistics companies and public transport providers in order to move in that direction. But it's certainly not a one-size-fits-all solution. And we need to look at basically what works in different areas. There has to be a multi-pathway strategy in order to make our public transport system more comprehensive and to cover more areas and to service more people and to naturally increase ridership in a more efficient manner. But again, as I mentioned earlier, there are lots of challenges to this, and it's certainly something that policy would help to try and clarify, but we also need to see some movement from public transport providers themselves. Interesting enough. So definitely a multi-sectoral, multi-stakeholder sort of an approach. All right. So as we move towards closing out the discussion as well, Pankaj, so let's look at what could be the expected and anticipated costs from the socio-political arena, particularly when it comes to the closer we get to announcing removal or rationalization of these fuel subsidies and managing that in a much smoother way, particularly with consideration towards FDI, etc. I think Aiman and Marina mentioned just now, I think the communication is very important, is key. Yeah? While the government builds up the momentum in terms of how
the fuel subsidy rationalization is going to take place, communicating to the people, consumers, as to how this is going to be done is critical. And Malaysian being always doing things last minute, that's going to be very critical when you start implementing fuel subsidy, whether in whatever form, whether it's a cut form or how you're going to cut and dice in terms of who is entitled, who is not entitled, when are you going to implement it, there could be some sort of shock, in the system when people don't realize that, hey, things have actually changed and I've not got my card, for example, or whatever that is, So the government needs to communicate this well, and if they don't do it, of course, the opposition is going to jump on it and say, look, this is not working, go back to full subsidy, so again, it becomes a political football game. Understood, of course. And Marina, any final thoughts on what would be the best path towards rolling out? Because it does seem that the government is intent insofar from all the latest updates that we have for it to be targeted subsidies. I think as a country, we can agree that we need to start thinking about how can we rationalize the subsidies, and it's just the mechanism of it. We need to be transparent and be clear in terms of what are the safeguards that we are putting in rolling this out. And I think more importantly is, although we keep mentioning, because I do advise some private sectors as well, it's not just the cost of doing business that matters to them. What's more important is the ease of doing business and the policy certainty, because they can navigate their way around when they know there is clear path in terms of, okay, the direction that we are going in terms of, is there going to be a fuel subsidy rollout? How is it going to happen? How will it impact the business sectors? And as long as there are other areas in terms of managing the ease of doing business, and the government is thinking about channeling some of these savings towards better digitalization, better management of the investors, I think that gives more confidence, and that is where we can actually move up the value chain as a country towards a higher progressive wage model. Because otherwise we will be stuck in the middle income and low wage cost, and we will never get out of this circle. Absolutely. Aiman, final thoughts before we close. I think, as Pankaj and Marina mentioned earlier, I think the manner of implementation is very important here. The messaging is also very important here, because I think a lot of stakeholders at the moment are just sitting a little bit more uncomfortably as a result of not really knowing which way the government wants to go. Businesses will manage one way or another, but the repurposing of some of these savings towards models and policies that will help people increase their wages progressively or increase opportunities to increase wages is certainly very important, because otherwise cost of living is going to go up quite significantly. My personal perplexion at the moment is as to why we're choosing to do this now when we're already suffering through particularly high inflation rates and so on, with people complaining about cost of living, with rental prices, property prices in the central Klang Valley being as high as they are. Is this necessarily the best time to do so? And then if it is this the best mechanism to do it with? Will the government be able to ensure that no one gets left behind? I think that's the bigger question we have to ask now. All fair points. Thank you very much for your time, Aiman, Marina, as well as Pankaj. Well, that's all we have time for today on Niaga Spotlight. We'll see you again next week with more business analysis and highlights. Have a productive week ahead. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda AWANI bersama saya Nazri Kaha. Persidangan ekonomi digital ataupun persidangan pusat ekonomi digital PEDI yang akan berlangsung pada hujung bulan ini, satu persidangan yang amat signifikan kepada pembangunan usahawan desa, apatah lagi bagaimana mereka mencakupi ataupun melihat peluang-peluang perniagaan digital melalui dalam talian dan juga penggunaan internet semaksimal yang mungkin. Kerana PEDI ini satu inisiatif yang dilakukan oleh pihak MCMC untuk reach out para usahawan kita di akar umbi, di peringkat akar umbi. Jadi
ratusan pedi di seluruh negara dan mereka akan berkumpul pada hujung bulan ini di PICC Putrajaya. Jadi kita nak dengar cerita lebih lanjut bagaimana persidangan Pusat Ekonomi Digital kali ini yang julung-julung kali diadakan. Jadi 3 orang tamu sudah pun bersedia. Puan Jasita Felix di sebelah kanan saya, Ketua Jabatan Pusat Ekonomi Digital MCMC, Puan Syafira Muhammad, pengurus pedi. Pengurus pedi di mana, Puan Syafira? Di Pedi Feda Soeharto, Selangor. Feda Soeharto. Jadi kita nak tahu lebih lanjut apa sebenarnya pengurus punya kerja dan sebagainya. Dan Puan Firza Puasa, usahawan pedi di Pajam, di Pajam Negeri Sembilan. Okey, kita nak tahulah Puan Jasita, mengapa persidangan kali ini amat signifikan kepada para usahawan desa kita, para usahawan pedi kita, terutamanya sejak 2007 dilaksanakan pedi ini. Bukan baru lagi pun, dah lama dah. Tapi perkembangannya, transformasinya amat menarik sekali. Mungkin nak mulakan dengan itu. Terima kasih Haji kerana sudi menjemput kami untuk berkongsi maklumat dan juga pengalaman berkaitan dengan pedi. Seperti mana yang telah disebutkan, pedi sebenarnya telah bermula sejak 2007. Tetapi pada masa tersebut, objektif dia hanya memberikan capaian internet secara kolektif sahaja untuk kawasan kurang liputan dan juga untuk golongan yang kurang kebermampuan. Evolusi dari tahun ke tahun, kita melihat banyak keperluan yang perlu diisi. Maka kita telah mengisi pengisian di pedi dengan program-program latihan seperti ICT. Selepas itu, sejajar dengan rancangan Malaysia ke-12, kita pun telah mengenal pasti program keusahawanan. So seperti mana Puan Ros yang ada di sini, ramai lagi penolong dan pengurus pedi di seluruh negara Setakat hari ini kita ada 911 pedi di seluruh negara yang mana dia bertumpu di kawasan-kawasan luar bandar, di kawasan pedalaman, pinggir bandar dan malahan kita ada di kawasan bandar tetapi di lokasinya di kawasan yang kurang berkemampuan. Betul. So pedi-pedi ini dia punya fungsi bukannya hanya untuk memberikan capaian internet, tetapi untuk membantu para pelajar untuk mendapatkan latihan ICT. Kita juga nak jadi pedi yang inklusif. So kita juga menawarkan program latihan kepada warga emas, ibu tunggal, suri rumah. Dan fokus utama sekarang pada bagi rancangan Malaysia ke-12 adalah kita ingin mendigitalisasikan perniagaan. Khususnya di pedi, komuniti sekitar pedi ini dia banyak cottage industry. So dia mikro, betul. So industri mikro dengan kecil. So pedi sentiasa mendapatkan kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan, organisasi swasta, NGO, pemimpin-pemimpin tempatan untuk actually memperkenalkan program-program untuk membantu mereka mengembangkan program perusahaan produk mereka. Misalnya pada hari ini Puan Firza menjual di kawasan beliau sahaja. Dengan bantuan pedi, sekarang beliau boleh mendigitalisasikan perniagaan dan boleh menjual produk mereka bukan sahaja di luar negeri ataupun di Sabah Sarawak, malahan boleh berkemampuan untuk menjual di pasaran antarabangsa. So pedi menyediakan platform tersebut untuk dan dibimbing sepenuhnya. Ya, betul. Tak lepas macam tu je kan? Tak ada. Sebab tu kita punya nadi penggerak pedi adalah penolong dan pengurus pedi. Okey, simpan dulu. Puan Jasita jangan cerita pasal pengurusan. Pengurusan dari sebelah kanan saya. Berada di Felda Soeharto. Kita tahu Felda ni satu kawasan pembangunan tanah persekutuan dan biasanya orang-orang Felda ni bertani komoditi seperti sawit, getah dan sebagainya. Jadi apa fungsi sebenarnya Puan Syafira dengan rakan-rakan pedi di pusat-pusat pedi di Felda Soeharto? Ada berapa pusat di Felda Soeharto? Satu je atau macam mana? Satu saja. Okey, apa fungsi pengurus sebenarnya? Okey, untuk fungsi pengurus di pedi di seluruh Malaysia. Okey, yang pertama dia ada sebagai ejen perubahan untuk transformasi daripada perkhidmatan ataupun tradisional ke digital. Okey, dan memastikan operasi pedi berjalan lancar.
Okey, seterusnya kita akan bekerjasama rapat dengan agensi seperti kerajaan, swasta, NGO untuk menambah nilai perkhidmatan ataupun latihan yang disediakan untuk komuniti setempat. Okay. Apa contoh aktiviti yang sudah pun dilaksanakan oleh pengurus di Perda Suharto? Okey, untuk aktiviti ataupun kelas latihan yang diadakan adalah seperti yang fokus kita sekarang ni adalah usahawan, jadi latihan keusahawanan. Jadi seperti e-commerce, ada Shopee, Lazada, TikTok, Instagram. Okey, kita akan latih usahawan tu, kita akan bermula dengan mendapatkan lesen perniagaan SSM. Itu paling asas sekali. Betul, paling asas sekali. Dapatkan lesen dulu. Dapatkan lesen SSM. Seterusnya kita ada bengkel fotografi untuk menangkap gambar produk. Dan kemudian kita akan mengajar dia bagaimana untuk memasarkan ke platform e-commerce macam Shopee, Lazada dan lain-lain lah. Apa yang dah berjaya dilaksanakan oleh Puan Syafira dengan rakan-rakan PEDI di Perda Suharto? Apa produknya yang boleh dibanggakan sekarang lah? Okey, kita ada beberapa usahawan ataupun ikon usahawan sebelum ni. Okey, ada yang buat brush homemade. Brush homemade. Dia seorang lelaki. Oh ya ke? Minat Seorang lelaki. Jadi sebelum ni adalah pendapatan sampingan. Oh, betul. Sambil dia masuk ke pasar pagi, petang. Dan selepas dia join ke PEDI, dan dia menjual di Shopee, dan sekarang adalah pendapatan utama dia. Berapa agaknya pendapatan sebulan dia boleh dapat berbanding dulu? Berganda-ganda. Ganda simpan dulu. Berganda-ganda. Simpan dulu.